जितेन्द्रिय बुद्धिमति वरिष्ठमं बतात्मजं वनरायं च मुख्यं श्रीरामदूत शिरसमन्नमामि। भेजा ग्राम रे श्री हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठा करा जाउछि। आज रत्नमुद हिसाब रे गाँव प्रत्येक परिवार माँ बापा भाई भौणी युवक साथी मैंने प्रत्येक परिवार धान चाउल रत्नमुद समस्ते आग्रह सहित रत्नमुद गाँववासी मत एत सहयोग कले माने खुशी हटि जाऊ विश्वर महामारी कोरोना मुक्त चेष्टा कर। धन्यवाद। आज आम गाँव मंदिर अच्छे अन्य गाँव Hare
ଗାଁରେ ହାତ ବାଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କେମିତି ସଫଳ ହେଲେ? ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିବ ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ।